selalu syukuri dan senantiasa agar kita selalu juga berdoa agar kita diistiqomahkan. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iklan. Kalau jadi istri jangan suka malas. Kalau malas nanti rumah berantakan. Malam ini malam ke-17. Malam menuju Quran. Jadi malam ini malam ke-17 ya. Temanya apa nih, Pak Arya? Mana? Agar diri menjadi lebih baik. Temanya agar diri menjadi lebih baik ya. Untuk besok imam saya, kultum saya, temanya sombong amat. Temanya sombong. Sebelum Ustaz Fahri menyampaikan kultumnya, saya ingin menyampaikan bahwa di malam 17 Ramadan itu paling tidak ada 3 peristiwa besar yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah malam pertama Rasulullah SAW ketika di Gua Hira mendapatkan wahyu. Itulah ayat yang pertama kali turun pada malam 17 Ramadan. Apa perbedaannya dengan malam nuzul Quran? Kalau malam nuzul Quran diturunkannya seluruh Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tetapi kemudian pada malam 17 Ramadan dimulailah diturunkannya Al-Quran secara berangsur. Yang pertama, kenapa kemudian malam nuzul Quran? Yang kedua, peristiwa terbesar yang kedua adalah terjadinya perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. 313 pasukan muslim berperang melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Yang ketiga, ini tadi minggu penting bagi ibu kita ya. Dari banyak peristiwa saya cuma 3 aja yang sampaikan. Wafatnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, salah satu seorang wanita terbaik yang luar biasa, yaitu sebagai pintu keilmuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi tanggal 17 itu sungguh sangat luar biasa. Itu ya yang saya sampaikan. Satu lagi untuk kotak infak. Kotak infak itu saat ini berjumlah 644.000. Alhamdulillah. Dan mengucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah memindahkan uangnya dari rumah ke kotak amal. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat, amin. Kemudian untuk itikaf buat peserta yang sudah mendaftar ya. Buat peserta yang sudah mendaftar itikaf ya. Itikaf biasa kita akan berbeda dengan itikaf sebelumnya. Jadi yang sudah mendaftar, saya mau sampaikan, kiranya bisa dipikir-pikir mau mengundurkan diri atau mau tetap itikaf. Yang pertama, dalam satu hari ketika teman-teman bawa handphone, teman-teman hanya diperbolehkan memegang handphone 3 jam dalam satu hari. 3 jam dalam satu hari. Dan pemberian handphone itu nanti handphone akan dipegang oleh ketua kelompok. Itu akan sebagai kelompok. Dan memegang handphonenya untuk ketua kelompoknya. Kapan handphone itu akan diberikan? Ketika teman-teman sudah menyelesaikan tugas. Nanti ada tugas, ada selembar kertas yang setiap hari teman-teman harus isi. Kalau itu sudah terisi, baru handphone akan diberikan ke teman-teman. Kalau belum terisi, maka handphone itu tidak akan bisa diberikan. Ya.
Kenapa? Karena handphone kalau tidak diatur akan mengganggu itikafnya. Oke ya. Ustaz cuma batasi 3 jam saja. Dari 2 jam Ustaz yakin jadi 1 jam, jadi 3 jam. Ya. Nah, jadi itu. Apa saja poin-poin agar teman-teman bisa handphone itu kembali. 10 hari ke depan itu kita akan tadarus 30 juz. Dalam waktu 10 hari 30 juz. Kemudian selain tadarus ada ayat yang teman-teman hafal. Yang belum bisa baca Quran, yang belum bisa baca Quran ya, nanti akan ada pengecualian. Jadi nanti ada apa tuh? Kertas yang itu teman-teman isi ya, Ustaz sudah buatkan. Kenapa? Agar itikafnya makin bermakna. Yang teman-teman datang ya, kemudian buka handphone, dikontrol dan buka handphone dan seterusnya ya. Hanya memindahkan aktivitas dari rumah ke dalam sholat, nggak mau. Jadi itu. Sampai saat ini sudah penuh kuotanya ya. Jadi kalau ada yang mau mundur, nanti ada yang mau masuk. Kita akan itikaf pada malam Senin kita mulai. Pada malam ke-21, maksudnya malam Senin dan seterusnya. Kan ya. Safari menyampaikan tausiahnya dengan tema agar diri menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat kembali berkumpul di masjid, di musola Assalam untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana kita menjadi kepribadian muslim yang lebih baik lagi. Yang pertama yaitu pribadi tersebut dapat membawa kebaikan untuk kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan pertama yaitu kita harus memperbaiki salat kita, harus menjaga dan selalu senantiasa membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya salat itu adalah yang agama, di mana disebutkan as-salatu imaduddin, salat adalah yang agama. Dan barang siapa yang mengerjakan salat, dialah yang menegakkan sendi-sendi agama. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, dia yang meruntuhkan agama. Dan daripada itu kita haruslah rajin untuk sholat 5 waktu berjamaah, khususnya untuk yang laki di masjid, bukan rumah. Oh, di rumah pakai mukena. Kalau di rumah yang cewek, kalau yang cewek juga di rumah harus tepat waktu sholatnya. Ketika mendengar azan, langsung ambil air wudu, langsung lalu tunaikan sholat yang sedang berkumandang. Dan di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, dijanjikannya baginya yaitu cahaya di alam kuburnya kelak. Barang siapa yang menjaga sholat, kuburannya itu akan terang benderang, diterangi dengan sholat yang dia jaga semasa hidupnya. Buktinya dalam keselamatan pada hari kiamat. Karena pertama kali yang Allah tanyakan
yang malaikat Jibril tanyakan di alam kubur, yaitu sholat dan juga membaca Al-Quran. Kita mulai dari sekarang senantiasa memasuki rutinitas kita membaca Al-Quran setiap hari. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran, di bulan Ramadan ini harus kita banyak-banyak membaca Al-Quran, karena sebaik-baik manusia adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan daripada itu, untuk kita menjadi kepribadian muslim yang lebih baik, yang kedua yaitu kita harus mempunyai sifat untuk mudah memaafkan kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Dengan kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah kepribadian kita akan menjadi lebih kuat. Sebagaimana Rasulullah SAW, tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba, yaitu kemuliaan untuk dia yang senantiasa memaafkan kesalahan yang telah orang lain perbuat kepada dia. Masya Allah, semoga kita digolongkan sebagai orang yang memudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga yaitu kita senantiasa meningkatkan kesabaran kita. Itu sudah pasti membuat kita menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, karena sabar mencegah kita untuk melakukan perbuatan dosa amarah, dosa sabar, dosa marah. Kita bisa menahan amarah. Orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mencoba dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho untuk menerima ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan dijelaskan surah Al-Baqarah itu, innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Yang keempat yaitu senantiasa bersikap sopan, berbuat baik dan berhati bersih, dan berpikir positif. Yang pertama yaitu sopan terhadap siapapun, terutama bagi adik-adik harus sopan kepada kedua orang tua, berkata lemah lembut, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Saudara kita, apakah dengan perkataan kita dia senang atau tidak kita katakan seperti ini, janganlah kita katakan seperti ini, karena kita harus menjaga hati saudara kita. Berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyukai kepada manusia yang saling melakukan kebaikan terhadap siapapun. Dalam surah Al-Baqarah yaitu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir yaitu berhati bersih dan berpikir positif. Jadi kita lebih ke arah yang berkepribadian lebih dari sebelumnya, karena hati akan menjadi bersih, lepas dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti dengki, hasad, dan lain-lain. Perilaku tersebut tidak akan dilakukan jika hati kita sudah bersih dan selalu berpikir positif. Setiap apapun yang kita lakukan, kita harus mulai dari sekarang untuk mulai dengan setiap langkah kita hadiahkan untuk memulainya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehidupan yang kita lalui, jika kita sudah berikan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang kita jalani akan mudah. Allah taala bisa, insyaallah kehidupan yang kita jalani akan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada yang salah dari saya sendiri datangnya, dan cara baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jam bercanda. HP taruh dulu, tabletnya juga. Kamu juga main apa? Bonik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
سبيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة الجامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سنة مثل
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله
liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuwaffiqu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وأجرا في العمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب بالدعوات ولا قضي الحاجات. اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا يا كريم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ولكل والوالدي والأئمة وربنا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في آبائنا. اللهم بارك لنا في أمهاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di sehari Ramadhan hadhihi sa'ati ya Rahman ya Rahman ya Rahman Bang, atau kakak, atau bapak, atau bapak, ya Buluk nih. Kak, ada tangan kak. Awas, awas.
Andi, duluan di. Kocak, nyatetnya nyontek. Di sini. Kasih kak.